বন্ধুরা আমি আপনাদের মাঝে সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি, আপনি না হেসে পারবেন না, ঠিক আছে? ইন্ডিয়াকে বাস দিয়া দেখেন কি অসাধারণ একটা ভিডিও বানাইছে পাকিস্তানি কিছু লোক। ভিডিওটা আপনারা আগে দেখেন। अरे क्या लेना आया है? अरे कालू पानी लेना आया हो। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है। আসলে এই ভিডিওটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। আর ইন্ডিয়াকে বাস দিয়েছে কোনে দেখেন, আপনি পুরো ভিডিওটা দেখেন, দেখলেই বুঝবেন। डर गई। चाय इज फैंटास्टिक। अच्छा ऐसा क्या मिलाते हो चाय में? गाय का मूत, क्योंकि पानी तो तुमने रोक रखा है। बात तो सही है। अरे होटल वाले भैया देखना क्या समस्या है, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। तो मोदी जी टिश्यू ले लो ना। तो दे ना, जितने बड़े मेरे पानी एक में गुजारा होगा। तो मोदी बेटे एक और ले लो ना। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? দেখে মনে করেন যে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট করে দিয়ে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন, ঠিক আছে? তো ধন্যবাদ সবাইকে।